Sulod nining atong Santos nga Misa, iapil nato sa atong mga pagampo ang atong mga kaigsunan na miuna na kanato. Sila Arcadio, Desiree, Esperanza, Artemio, Nonoy, Crispina, Santiago, Linda, Aquilino, Susana, Emily, Jacinto, Simplicio, Elvi, Susana, Nelly, Helen, Mary Grace, Damasino III, Sabina, Tionesa, Jose, Victor, Bobby, Consolacion, Yolanda, Laura, Agustin, Juanita, Damasino Senior, Damasino Junior, Geralda, Elijah, Roel, Nelly, Robert, Alfredo, Berto, Marino Senior, Juan de Dios, Christy Jane, Domingo, Renato, Poldo, Santiago, Roberto, Felicidad, Jimmy, Graciano, Saliena, Marino Junior, Pedro, Severina, Rogelio, Nore Junior, Zacaria, Damasino Senior, Zacarias, Jesus Roy, Felisa, Hilario, Mario, Vivencio, Artemio, Simeon, Feliciano, Alfredo, Marino Senior, Colomba, Teodora, Felicissimo, Damasino, Bada, Role, Susana, o Marino Junior. Pahulay nga dayon ni hadag kanila o Ginoo. Ang ilang kalagwang kalag sa tanan nga matay tungod sa kaluoy sa Dios mo pahulay unta sa dayon. Amen. Iapilosab nato sa atong pagampo ang pamilya o atong mga kaigsuonan nga nagmapasalamaton. Sila Mr. and Mrs. Simplicio Labadar, Mrs. Narcisa Bernal, Mrs. Sofia Pugoy, Mr. Discoro Domamas, Mr. Estanislao Mernilo, Mrs. Agustina Daligdig, Mr. Mario Pugoy, Manligis family, Mrs. Orsicina Canania, Mr. Rogelio Galindo, Mrs. Nora Tiempo, Miss Andrisa Galindo, Mr. and Mrs. Rodolfo Lilis Jr., Ramon and Anna and John Kerr, Mr. and Mrs. Gavino Bonajos, Nonoy Trinket family, Mr. and Mrs. Romel Lilis, Marilyn and Victor Casinda, Miss Missy Claire Amba, Mr. Sunny Boy Labador, Mr. J. Sayatan, Mr. Ricardo Olaran, Miss Jinjin Ambos, Mr. and Mrs. Laari Manon, Mr. and Mrs. Kimboy Nicanor. Ug-usab, iapil nato sa pagampo ang nagsaulog sa iyang ika-41 nga anibersaryo diha sa iyang pagkapari, si Father Los Dimindo Flores. Panalaginan ang takamo kanunay sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang ugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga Misa. Ikaw nga ipadala ang pag-ayos sa mga
Kaluyan ng kita sa Diyos niya magagahong sa tanan, pasayo na nga itong mga sana, nadulong kita niya ngarto sa kinabuhi dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Bukadaan sa iyang mga tao, higit sa iyong tao, Ginong Diyos, langit ng bali, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Naganay kami kanimo, sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, butong na nagsamahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawatan sa sala, sa kalibutan kaluhin kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan ang pangamuyo. Kay Ikaw naman ang Santos, Ikaw naman ang Ginoo. Ikaw naman ang langit, halandong Jesucristo. Bang sa Espiritu Santo, yan sa himaya sa Diyos, sa Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Magagahong Diyos, naghatag ikaw sa sakramento sa Pasko niya sa bagong panagsaw sa kaluwasan sa tao. Ihatay ko na mo, aron ang gisaulog na mo liha sa bagko, sundon mo na mo liha sa pagbuhat. Kihingang ipangayo, pinaagi sa aming Jesucristo imong ganan, niya bumiyong galiwan kanimo sa Espiritu Santo, Diyos niya sa hangtod sa kamulan. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo ug sa mga Saduceo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tao na nabanhaw si Jesus
ug nagmatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa ilang gidakop sila ug gibilanggo hangtod pagkasunod adlaw, sanglit gabii naman kadto. Apan daghan niadtong nakabati sa mensahe nanuo ug ang gidaghanon sa mga tao miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuman sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nagkikita sila sa pagulong pari nga si Anas, ingon man kang Caifas ug kang Juan ug kang Alejandro ug sa ubang mga sakop sa banay sa pagulong pari. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo ug kinsa man ngalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuman sa templo, kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimong alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo, nan angay masalig kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan na ayaw sa higpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesucristo nga Nazarenon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang hisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikuay ninyong mga magtutukod og balay nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala may laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Magislikway sa mga tutugod, nahimong uluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimong kini, katingalahan kini, ato ba sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw
kagibuhat sa Ginoo, maglipay kita o magsadya niini. Ang matungan sa likway sa mga magtutupo, na himumuluhang bato sa kanto. O Ginoo, itugod ka namo ang kaluwasan. O Ginoo, itugod ka namo ang kamuswagan. Dayon siya nga nagani sa ngalan sa Ginoo, dayon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoong Diyos, o kiyatagan kita niya sa kahayag. Ang bato mga silikway sa mga magtutupo, na himumuluhang bato sa kanto. Ang bato nagisilikway sa mga magtutupo, na hinunguluhang bato sa kanto. Ang Santos Evangelyo sa mana ni San Juan. Umaniini, nagpakita na sa Jesus sa iyang mga tinunan dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita, ingon niini. Nagkatigom sila ni Simon Pedro, si Tomas, naginganlan kaluha, si Nathanael na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, o ang duha ka laing tinunan, mingon kanila si Simon Pedro, managan ako. Sila mingon, muban kami, busa ang lakaw sila o nanakay sa sakayan, apan wala kayon sila'y nakuha sa tibok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinunan na si Jesus niya kanto, unya mingon siya kanila. Mga higala, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala kayo. Siya mingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan o makakuha ka mo. Usag itaktak nila ang ilang pukot o wala na sila makanaog pagbira ini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinunan ng imahal ni Jesus mingon kang Pedro, ang Ginoo ka na. Sa pagkakadungog ni Simon Pedro na ang Ginoo diay kanto, itapis niya iyang sapaw kay naghubo man siya o miambak sa tubig. Ang ubang mga tinunan nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot na puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan kay kasyaman kametros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usakat tapok na binangang uling na may isda o isumba o may paan usap. Unya mingon si Jesus kanila, pagdala ka mo diri o pipila ka buok sa isda na inyong nakuha. Busa isakay si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga puno na puno sa mga dagkong isda sa kagatusok kaliman o tulo ka buok ang tanan. Apan, bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha wala kayo mag-isip ang pukot. Unya mingon si Jesus kanila, dali nga rin o pangaon kamo. Walay usa sa mga tinunan nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila na siya mao ang Ginoo. Busa minuro si Jesus
o gikuha niya ang paan o gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ikatulong kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Diha sa kabanhawan sa atong Ginoong Kristo, gipadayag sa kanunay sa gihapon kung sa kaimportante sa bangkete o pagkaon. Nga di mao'y maghatag ng sustansya sa atong kalawasan. Apan ang atong pag-ilaw sabihan ni Kristo sama sa mga apostoles, maghatag sa sustansya o kapasnon sa atong espiritu sa atong pagtuo. Meaning at tubang na itong krisis, usa sa problema, mao ang gitawag na itong malahutayong pagita o pagkaon o malahutayong asa kita makaangkon o pagkaon. Ang atong gobyerno na nagkamot sa paghatag ng mga pagkaon. Ang atong barangay na nagkamot sa paghatag sa gitawag na itong relief o tabang aron makatabang-tabang sa atong pagpangita sa pagkaon. Apan dinaot ko, nga mag-cooperar kita. Na kining grasya sa pagkaon na ipambit ka na ito, ato kang budget na sakto. Apan di na ito siya ng panahon. Sa ngalan ng quarantine kita sa balay, ato yung panayon ng programa sa itong parokya na itong itawag faith. Food always in the home. Yan kanto na kanugog sa atong mga biyahe, labi na katong ano na yung gamay na pundo mga grasya. Hinaunta, makapaapit isang kita sa mga silingan na nanginahanglan niya sa atong kaban. Apan mga kasilingan, sa atong pag-inampot, paningkamot, pagpadit sa pagkaon, hinay-hinay ito sa atong magsikay-sikay sa atong tungkaran, sa mga silupin, sa mga lata, sa mga plastik na botilya, o sa mga sako na magkisuka na ito, o mga binhi sa mga gulay, aron humanin ng COVID, mapadayon kita. Nga na tayo makuhaan sa ginagmay na itong sunan o pagkaon. Si Father Zundri nanikamot o makalikom o mga binhi o nakapaambit na siya ini sa pipila ng mga tao na interesado ngayon na di mausik ng binhi. O gani ini sa itong komento sa nanikamot na pagtanong. Kung wak tayo tungkaran na dako, ana atay mga dingding kabitayan sa atong mga silupin, sa mga sako, o asa na itong mapahiluna, na dili ta makabuhat og sakot sa palibot, o dili nakahakag nautan, pagtanong, o food always in the home. Kaya sumala kayo sa atong Ginoong Kristo, still, food is the basic need of human being. Ang pagkaon, maunghapon, ang importante sa atong kalawasan. Lawas nun na pagkaon, espirituhan nun na pagkaon, ipanangani na nagdaan sa atong Ginoong Kristo. Sa pag-ampong kita, Ginoong Kristo, kaluy kami. Sa atong simbahan ug sa tanan na galihok niini nga unta madasigig kanunay sa pagdasig sa tagsatag sa pag-ampok ug pagpaningkamot na makasikay-sikay kita sa pagkaon sa atong palibot. Mag-ampok kita sa Ginoo. Sa namunuan sa atong paggobyerno, sa amuma sa mga nabiktima sa COVID-19, sa hospitals o sa checkpoints, kaunta ang kadasig sa panalangin sa Diyos kanunay magahari. Mag-ampok kita sa Ginoo. Sa atong pamilyang kabanayan kay galaan, na diha sa atong personal na intensyon o pag-ampo sa Diyos kung kita patalibugan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong mga igsoon nga nangamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19, unta sa Diyos sa tagan sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginintanan natong ipangay pasalamatan, pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Ang aking kalayaan, ang aking kalooban.
mga igsoon pag-ampo kamo aron na ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahal magagahom sa tanan. Dawaton ko sa Ginoong sakrisyo ikay sa mga namon, ala sa paglayag, paghungayag sa ngalan. Alam mo sa pagpuslan, sa Diwag ng Santos nga sa ibahan. O Ginoo, hingpita dili kanamo ang mahigmaong pagpanagbayuay sa mga gasa sa Pasko sa pagkabanaw. Luwasag kami sa pagpangita sa mga butang nga lumalabay sa kinabuhi o tabangi kami sa paghiligma sa mga butang sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, inagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managayo, Para sa kanimo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. ang nanibayawan to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ang Diyos. Ang mayroong matarong, Santos nga mahal, Diyos nga tunay magagagaw sa tanan. Ang ayong manakong kayo nga magmalipay kami pagay kanimo sa tanang panahon. Apan labi na kayo nining adlaw, nga mahimayaw kayo sa si Kristo, gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Siya gayon ang matuod nga kordero, nga nagawantang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpagkamatay, nilaglag niya ang among kamatayon. O sa pagkabanaw niya ang among kinabuhi. Tungod nini, uman sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanaw, nagmayang tibuok kalibutan, o usabang mga anghel sa karangitan, nituyong pag-awit sa iyo sa imong himaya, niya sa walay ulong na Panginoon. Santo, Santo, Santos, na Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang naniguyutan sa imong himayan. Sana sa kahinasan, naigulang nagagi sana sa Ginoo, sana sa kahinasan. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos nining magayasa, ang mahimo kini alam ka na mo, ganawas ang dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mitigas umihatay dili, ngadto sa iyang mga inunan o Nawatagin yung atananukan na kahit hindi
kasamang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo parusa, mi hatag ini ngadto sa iyang mga inuunan o kasabutan ang dugo ngayon na alam na ninyo o ganang sa tanang mga tao ang ng mga sala mapasayo buhatag ini arang paradyo kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo bumalik sa katapusan naman. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad kami kanimo amahan, hining pan sa kinabuhi ug kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga amen nga moatubang mo alagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa nawa sa dugo ni Kristo magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Hinumduwi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami sa gugma. Uban ni Francesco nga among Papa, Kusmi Damian nga among Obispo, sa tanang mga kaparian sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Hinumdumi sa mga maigsuon na nangamatay, labi na atong nabiktima sa COVID-19. Malaw nga mabanaw sila, ug ang tanan nangamatay niya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahit sa imong naon. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ilang naulay sa Diyos, ni San Jose Albana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga dahigan ug amoy ko nga imayaw, pinaagi ni Kristo imo anak. Inagi kaniya, uban kaniya, ubiya kaniya. Ihatag na kanimo matagagaw nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumurog himaya, ang tulog sa kahampuran. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Karon mag-ampo kita sa amahan at ang pamitan ng mga apulo, nagipaglob ka nato sa atong manlulubos. Amahan na mo nga lakas sa pagdayon ng imungan, huwag ka na mo ang hingalian, mutuman lang yung pagbuot din sa yuta ng iyong salamat. Ang ganang lamang sa matag-agal, iatay ka na mo karong-karong. Pasiwa ka rin sa mga masarap. Igon ka sa sayo ka sa nasasalap ka na. Ubili mo dito Yan sa panalay. Hinano araw sa kaniya sa lautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawatan. Hatagi kami sa kaninaw ni ining panahon aron tinabangan sa imong kanuoy, mahalikay kami kanuoy sa salaot mahilius tanan kasama. Samtay nagapaabot kami ng malahumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay mo man ang Maria, ang gahos ug ang humaya, hangtod sa hangturan. Ginoong Hesus Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ipiling ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kundi ang pagsalit sa imong katawan. Magsibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Karon ipakita ang pag-inig suunay. Cordero sa Diyos na nakawatan, sa salang, sa kalibutan, kanuoy kami. Cordero sa Diyos na nakawatan, sa salang, sa kalibutan, Cordero sa Diyos na nakawatan, sa salang, sa kalibutan, hatagin kami sa kalinga. Mga Igsuon, kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit, alam sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako ngayon mong kalawat kanino. Paano pumulong mo lamang o bumaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo, walang pinta ka nato, alam sa kinabuhi dahil. Amen. Magawin kita
O Ginoo, bantayin sa imong makanunayong gugma, kami nga imong giluwas, aron kami nga imong gituwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, mga lipay sa iyang pagkabanhaw. Kini akong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo managaliyo. Manaw sa kanino. O manalangin kaninyo ang makagagahong nga Diyos, ang Ama, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadalili ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. O Maria, Reina sa Pilipinas, panag